जा सारा राजाखौ आवगलिनि मेलारमार्ट आमसायो बाइसाइकेल खकनानि फायै मानजाखा खरकसासिको मिनिमुं बिप्लब बने तंथाय दलेश्वर आमसायो पाइथगो असिकगनो पुलिसनि थानिया फैरखा आमसायनि लुकुरो सिकक रकनि आकारमावो बेलाय जोंजालो तंगो राजाखौ अगलि आमसायनि जतो तंगो संलुकुरो साब्रुमनो राजाखौ अगलि आमसायो कायसे नगो एबा कायसे फाल नगो सिकक हापानि पाटिमुं पाटिवो आबो हायकेनो चा सालो साल कथां से राजाखौ अगलिनि मेलारमार्ट आमसायो बाइसाइकेल खकनानि फायै आमसायनि लुकुरकनि यागो मानजाखा खरकसासिको मिनिमुं बिप्लब बने तंथाय दलेश्वर आमसायो लगे लगेनो पुलिसनो रहरजाखा गक्तमा মেলা মাঠে দেবী পাসপোর্টের সঙ্গে একজনে বাইসাইকেল নিয়ে আইছিল কি কিছু কেনার জন্য ওই সময় হ্যাঁ আইসে এসে সাইকেলটা নিয়ে গেছে তো এর নাম হলো বিপাল বণিক কইরা হ্যাঁ ধলেশ্বর হয়তো বা ওর বাড়ি একটু দেখাই দেবো রে একটু দেখাই দেবো আগেও ধরে গেছে অনেক জায়গাতে টুল নাইকা কেটে দিছে করছো তো হেয়ার ড্রাইভারের হেয়ার অ্যাড্রেসটা पाइथगो किसा मिसा सुप्राकमानि यागुलो पुलिसनि थानिया फैरखा बनो आमसायनि लुकुरो राजाखौ अगलि स्मी प्रणबनि गौतम चिनी खौरां।